गच्छगे अम्मा यजमान भाले स्वस्ति तिलकं कुर्यात् मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः यजमान भाले स्वस्ति तिलकं कुर्यात् शिखाश्चान् स्पर्शनं कुर्यात् चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजसन्विते तिष्ठते विशिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। आसन के सामने जल छोड़ देंगे। पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठेशि शुक्लं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। आसन के चारों ओर जल छिड़क दीजिए। पृथ्वीत्वया देवित्वं विष्णायता त्वं धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा अथ भगवती श्री गंगा देवी ध्यानम् पुष्करादीनि तीर्थानि गंगादा सरिता यथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम विष्णुपादाब्ज शम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेदे विख्याते पापं मे हर जाह्नवी भगवती श्री गंगा देव्यै नमः। सप्तसागरेभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि। लोटा के जल अंदर चढ़ा दीजिए। भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए 3 बार अर्घ्य दे दीजिए। ए सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगत्पदे अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। श्री सूर्य नारायणाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अर्घ्यं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारकान् समर्पयामि। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा अथ स्वस्ति वाचनं कृत्वा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीका मंगलायतनो हरिः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखर्षवा मरुतः वृष्णिमातरः शुभञ्जानो विदधे कुजगमायाः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसा गमन्निः वज्रङ्कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभृजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गोस्तानो भृभ्यशे महि देवाहितञ्जदायोः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजतरार्षकराजरसन्दनो नाम पुतरासो जत्रपितरो भवन्ति मानो मदीयारीरिखदायुर्गन्धो अरेतिरन्धर्क्षमरेतिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अरेतिर्जातमरेतिर्जनितवम्मा द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधिजतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः कुर्प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि। वामहस्ते अक्षतान् गृहीत्वा वामहस्ते अक्षतान् गृहीत्वा ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सजीपुरन्दराभ्यां नमः। माता विद्युषणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतत्कर्मप्रधान देवताभ्यो नमः। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ गणेशस्मरणं कृत्वा ओम सुमुखस्य गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि
यः पठेत् षड्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नातितेषाममङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां बिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेयं महाम्यहं स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नृत्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेश्वरां कार्येषु त्रयस्त्रीभुवनेश्वरः देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दन विश्वेशं माधवं दृण्यं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्या समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये धर्मकामार्थसिद्धये श्रद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि हस्ते संकल्पपात्रं गृहीत्वा त्रयवाराः विष्णुनाम उच्चारणं कुरु ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः तदे विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्चाकरणं चैव सर्वं विष्णुं मयं जगता ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्राह्मणोन्नीतिपरार्धे श्रीशेतवाराह कल्पे वैवशवतमन्वन्तरेष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बोद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गता भारतदेशे भारतदेशान्तर्गता छत्तीसगढ़ प्रदेशे छत्तीसगढ़प्रदेशान्तर्गता महासमुञ्जिला अन्तर्गते सराइपाली ग्रामे सिद्धार्थनामाब्दे संवत्सरे भगवान् शिवसम्मुखे ज्येष्ठमासे शुभे शुक्ले पक्षे शुक्लपक्षीया अद्य दशम्यां शुभपुण्यतिथौ बृहस्पतिवासरान्वितायां हस्तनक्षत्रे सिद्ध अयने शुभयोगे कन्यास्थिते चन्द्रे स्मरास्थिते श्री सूर्ये सूर्य उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ अमुक्गोत्रः विराट गोत्रः अमुकनाम्ने धेयजमानस्य सरिता नाम्ने धेयजमानस्य तस्य पुत्र मनीष नाम्ने धेयजमानस्य तस्य प्रतिनिधिस्वरूपेण अमुक्गोत्रः भारद्वाज गोत्रः अमुकनाम्ने धेयजमानस्य श्री सुनील नाम्ने धेयजमानस्य तस्य भार्या लक्ष्मीस्वरूपिणी श्रीमती वीणा नाम्ने धेयजमानस्य अद्य वा अमुक्गोत्रस्य गर्गगोत्रस्य अमुकनाम्ने धेयजमानस्य सुनील नाम्ने धेयजमानस्य तस्य भार्या लक्ष्मीस्वरूपिणी श्रीमती शविता नाम्ने धेयजमानस्य अद्य वा अमुक्गोत्रस्य कश्यप गोत्रस्य अमुकनाम्ने धेयजमानस्य विनोद नाम्ने धेयजमानस्य तस्य भार्या लक्ष्मीस्वरूपिणी श्रीमती रानू नाम्ने धेयजमानस्य कहियेगा सह कुटुम्बस्य सपरिवारस्य कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थं मम इह जन्म जन्मांतरे बाल्य प्रौगण्य युवा वृद्ध कालेषु माता पिता गुरु
ब्राह्मण तिरस्कार गर्भहत्या बालहत्या नाना पातक उत्पादकानां ज्ञात अज्ञात पाप भक्ष्य अभक्ष्य भोजन दोष प्रायश्चिते दैहिक दैविक भवतिक त्रयताप शान्तये प्रथम चतुर्थ अष्टम एकादश स्थानेषु क्रूरग्रह निवाराय शान्तये भूत प्रेत डाकिनो शाकिनी योगिनी मशानी कुष्मांड क्षेत्रपाल पूतना भैरवादी गणदोष शान्तये मनसा वाचा काया कृत्य सांसर्गीय पाप प्रायश्चिते श्री कृष्णचंद्र देव प्रीति द्वारा सर्व पाप क्षय पूर्वक दीर्घायु विपुल धन धान्य पुत्र पौत्रादि संतति अभिवृद्धि प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाले सन रक्षणार्थम मनोभिलषित कामना संसिद्ध्यर्थम। आपके मन में जो भी कामना होगा उसका स्मरण कर लेंगे। कहिएगा सदा अभिष्ट कामना सिद्ध्यर्थम विशेष श्री आवाहित देवता यथा गौरी गणपति वरुण आदि दीप देवता गणेशादि पंचलोकपाल इंद्रियादि 10 दिक्पाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम आदित्यादि नवग्रह मंडल देवता अनुकूलता अजदेवता प्रत्याधिदेवता सहित अजरादि क्षेत्रपाल देवता श्री षोडश मातृका देवी श्री चतुष्ठी योगिनी देवी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्म देवी श्री सहित सप्तघृत मातृका देवी श्री भूमि देवी तथा च ब्रह्मादि सर्वतो भद्रमंडल देवता श्री द्वारपाल देवता श्री कालभैरव श्री हनुमत देवता श्री रामचंद्र देवता सहित श्री लक्ष्मी नारायण श्री व्यास नारायण देवता श्री उमा महेश्वर देवता कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम यथा लब्धोपचारैः यथा ज्ञानेन यथा श्रद्धा अनुसारेण श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ अंतर्गते षष्ठ दिवसे प्रातः काले मांगलिक यथा लब्धोपचारैः पूजनम तथा च विशेषतः स्वर्गीय श्री कोयल नाम्नी प्रेति तस्य वैकुंठ लोक प्राप्ति हेतवे सद्गति प्राप्ति हेतवे श्री लक्ष्मी नारायण कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थे श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवणं मूल पाठं तथा च श्री गायत्री मंत्र जप निमित्त्यर्थे संकल्पम महम करिष्ये कारयिष्ये च। भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए सामने 3 बार जप करा दीजिए। ओम जाग्रदो दोरमुदयति दैवं तदुस्यदथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु शिवसङ्कल्पमस्तु संकल्पसिद्धिरस्तु तत्रादौ निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थं श्रीगणेशाम्बिकयोः स्मरणं च अहं करिष्ये कारयिष्ये च। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओं मा गणानान्त्वा गणपतिर्गो
हवामहे प्रियानान्द्वा प्रियवर्गो हवामहे निधीनान्द्वा निधिवर्गो हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानय दीक्षणा सस्वकः शुभद्रेकां काम्बीलवासिनीं श्रीगणेशम्बिकाभ्यां नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि अथ वरुणदेवता ध्यानम् ॐ कला कला हि देवानां दानवानां कला कला संग्रह्य निर्मितो यस्मात् कलशस्तेन कथ्यते ॐ मातत्वाजामिर्मणा बन्धमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्रुषगो शमान आयोः प्रमुखीः पूर्वे ऋग्वेदाय नमः दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः पश्चिमे सामवेदाय नमः उत्तरे अथर्ववेदाय नमः मध्ये वामदये बम 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 वरुणाय नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि अथ कर्म साक्षी दीपदेवता ध्यानं भो दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अविहिता यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि अथ पूजन प्रारम्भः आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि जल ॐ मा देवस्य तवा सविदुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां पाद्योः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं स्नानम् आचमन्यं जलं समर्पयामि तदुपरान्ते पञ्चामृत स्नानम् ॐ मा पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि अन्ते श्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवस्सरिता पञ्चामृत स्नानं समर्पयामि पञ्चामृत स्नानान्ते शुद्धजलस्नानं समर्पयामि गङ्गाजलस्नानं समर्पयामि पापापहार दुरितारितरङ्गधारी शैलप्रचारि गिरिराजगुहाविदारी झङ्कारकारी हरिपादरजोपचारी गङ्गं पुनादुषदं शुभकारी वारी एषा गङ्गाजलस्नानं समर्पयामि तदुपरान्ते गन्धोदकस्नानम् अग्गोषुनादे अग्गोषो प्रच्यतां बरुखाबरुः गन्धस्ते शोभमवतु मदाय रशो अच्युतः एषा गन्धोदकस्नानं समर्पयामि तदुपरान्ते वस्त्रम् उपवस्त्रं रक्षासूत्रम् उपास्मै गायतान्नरः पवमाना एन्दवे अभिदेवाहु इयक्षते वस्त्रम् उपवस्त्रं रक्षासूत्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि तदुपरान्ते यज्ञोपवीतं वरमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रमज शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि तदुपरान्ते चन्दनानुलेपनम् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेशिणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवयेष्यं चन्दनानुलेपनं समर्पयामि तदुपरान्ते अक्षतपुष्पाणि दुर्वाङ्कुराञ्च अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणा परमेश्वरा माल्यादेन सुगन्धेने मालित्यादिनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां दुर्वाङ्कुरा संमितान् मङ्गलप्रदानानि तास्तव पूजार्थं गृहाणा गणनायका सिन्धोरिव प्राध्वनेषु घनाशोपादपरमयः पतयन्ति जब्बाः गृहस्य धारा अरुखो नब्बाजिकाष्ठा बिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः अक्षतपुष्पाणि दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि तदुपरान्ते शमीपत्रं जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं गुरो शन्नः कुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शमीपत्रं समर्पयामि त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चादिधायुधं त्रिजन्मपावशंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं बिल्वपत्रं समर्पयामि तदुपरान्ते नानापरिमलद्रव्याणि चन्दन सिन्दूर रोली गुलाल अभरक अहिरिव भोगैः वर्जेदिबाहुं जायाहे दिम्बरिबाधमानास्तग्न विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्गो सम्परिपाद विश्वदः नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि तदुपरान्ते सुगन्धित इत्रमित्रफुल्लेलम् ॐ मा त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात् सुगन्धितित्रमित्रफुल्लेलं समर्पयामि तदुपरान्ते नैवेद्यं पुरतो निधाय धूपम् तदुपरान्ते प्रत्यक्षधूपं दीपं दर्शयामि
हरिः ॐ मा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहोराजन्यः कृतः ऊरू तस्याद्वैश्यः पद्भ्याग्गोशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत आरात्रे पार्थिवज्ञो राजः पितुर्परायधामभिः दिवः सदा कुशिवृहति विष्ठस आत्वेखं वर्तते तमः प्रत्यक्षधूपं दीपं दर्शयामि दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः तदुपरान्ते नैवेद्यं स्पर्शनं कुर्यात् त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाणाशमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर ओम पुंगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लिर्दलैर्युतं मेदादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यं निवेदयामि सफलताम्बूलपेटिकायां समर्पयामि सर्वोपरि पंच आचमन्यं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानमुद्रापोषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनमिति आचमन्यं जलं समर्पयामि तदुपरान्ते अखण्डरजफलम् ओम इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरुषस्तवा तेन मे शब्दरवाप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि अखण्डरजफलं समर्पयामि ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि तदुपरान्ते करोतु वर्तनं चन्दनानुलेपनम् ओम शिञ्चन्ति परिखिञ्चन्त्युत्सिञ्चन्ति पुनन्ति चाशुरायैव भरे मदे किन्त्वो पदति किन्त्वः करोत्वर्तनं चन्दनानुलेपनं समर्पयामि तदुपरान्ते द्रव्यदक्षिणां यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं चाश दक्षिणाः तग्निर्वैश्वकर्मणस्वर्देवे खुनो दधता द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि तदुपरान्ते कपूरारतिक्यम् ओम आरात्रि पार्थिवज्ञो रजः पितुर्प्रायधामभिः दिवः सदा कुशिवृहति विष्ठस आत्वेखं वर्तते तमः कपूरार्तिक्यं समर्पयामि सर्वोपरि आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः तदुपरान्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलि यत्नेन यत्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र भोर्भेषाद्याः सन्ति देवा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि जन्मजन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदीक्षाणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि विशेषार्घ्यः अमन अमन हाँ ठीक ओ पीला चावल खोल दो भी चंदन और द्रव्य ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षका भक्ता नाम भयं कर्ता तात्रा भवार्णवा द्वयमा दुर्गपाशन्धो षाण्मा प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थका बोलेगा अनेन सफल अर्घेण वरदोस्तु फलदोस्तु सदा मम श्री विघ्नराजाय नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि मायां सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय जसासनाय
जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोऽस्तु ते। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारकान् समर्पयामि। अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हस्ते जलमादाय बुलेगा अनेन पूजनेन पूजित देवताः प्रियन्तान्नमः। बोले विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय। बोले वरुण देव भगवान की जय। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा अथ श्री षोडशमातृका देवी ध्यानम्। ओम गौरी पद्मा शुचि मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा। मातरो लोकमातरः दिदे पुष्टिर्दधा तुष्टिरात्मना कुलदेवता। गणेशेनाधिकारेदौ वृद्धौ पूज्याश्च षोडश। श्री षोडशमातृका देव्यै नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कारकान् समर्पयामि। अथ श्री चतुष्षष्ठी योगिनी देवी ध्यानम् आवाहयाम्यं। देवीर्योगिनी परमेश्वरी योगाभ्यासेन सन्तुष्टाः परमं ध्यानसमन्विताः। दिव्यकुण्डलशङ्काशा दिव्याज्वालास्तिलोचना मूर्तिर्महर्तिमूर्ताश्च उग्राश्चैवोगरूपिणी। अनेकभावसंयुक्ता अनेकास्तस्य धारिणी। यज्ञे कुर्वन्तु निर्विघ्नं श्रेयो यच्छन्तु मातरः। ॐ चतुष्षष्ठी योगिनी देव्यै नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कारकान् समर्पयामि। अथ श्री महाकालिका देवी ध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदेश चापपरिघान् चोलम्बचण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करस्तेनां शर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पादशकां सेवे महाकालिकां। यामस्तो शुभिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। श्री महाकालिका देव्यै नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कारकान् समर्पयामि। अथ श्री महालक्ष्मी देवी ध्यानम्। अक्षस्त्रक्परशं गदेशकुलशं पद्मं धनुष्कण्डिकां दण्डं शक्तिमशं च चर्मजलजां घण्टां शुराभाजनं शूलं पाशशुधचतीं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे शैर्विमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां। श्रीमहालक्ष्मीदेव्यै नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कारकान् समर्पयामि। अथ श्रीमहासरस्वती देवी ध्यानं। घण्टाशूलहलानि शङ्खमुशले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैदतीं धनान्तविलसच्छेतां सुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतामः पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं। श्रीमहासरस्वती देव्यै नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीसप्तशतमातृका देवी ध्यानम्। ॐ मा वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं मा देवस्त्वा सविता पुनाद्वशोः पवित्रेण शतधारेण शपुवा कामदुक्षः। श्री सहितसप्तशतमातृका देव्यै नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कारकान् समर्पयामि। श्री अखण्ड ज्योति ध्यानम्। ओम अग्निर्ज्योतिरखाञ्ज्योतिखमारुखमो प्रचासा प्रचसवान्ना सहस्रादा असि सहस्राय तवा ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। श्री अखंड ज्योत देवताभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कारकान् समर्पयामि। अथ श्री तुलसी देवी ध्यानम्। ओम जगद्धात्री नमोस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिरन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः। संवृत्प्रदायिके तुलसीपादमां नित्यं सर्वभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम्। भगवते श्री तुलसी देव्यै नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कारकान् समर्पयामि। अथ पूजन प्रारम्भः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। हस्ते रक्तपुष्पं गृहीत्वा अथ भगवते श्री अम्बे ध्यानम्।
ॐ व्यद्यद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिकरबालखेटविरसद्धस्थाभिरासेवितां हस्तैः शक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं दर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शयधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे भगवत्यै श्रीदुर्गादेव्यै नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि जल। ॐ मा देवसिद्वासविदुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां वोष्णो हस्ताभ्यां मा पाद्योः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीं स्नानमाचमन्यं जलं समर्पयामि। तदपरान्ते पञ्चामृतस्नानं पञ्चनद्याः सरस्वतीमभियन्ते स्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधाशो देशे भवसरिता। पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धजलस्नानं समर्पयामि। गंगे शमने शिवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। शुद्धजलस्नानं गङ्गाजलस्नानं समर्पयामि। तदपरान्ते गन्धोदकस्नानम् अग्गोषनादे अग्गोषोः प्रच्यतां बरुखापरुः गन्धस्ते सोममोतु मदाय रसो अच्युतः एषा गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। तदपरान्ते वस्त्रम् उपवस्त्रं रक्षासूत्रम् ओम उपास्मै गायतान्नरः पवमानः एन्दवे अभिदेवां इयक्षते वस्त्रमुपवस्त्रं रक्षासूत्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। तदपरान्ते चन्दनानुलेपनम् गन्धद्वारां दुरादृशां नित्यपुष्टां करीषणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवेश्यं चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। तदपरान्ते अक्षतपुष्पाणि दुर्वाङ्कुराञ्च अक्षताश्च सुरश्रेष्ठो कुङ्कुमाक्ताशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादिनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं गृह्यतां दुर्वाङ्कुरान् संयमितान् मङ्गलप्रदानानि तास्तव पूजार्थं गृहाण गणनायका। अक्षतपुष्पाणि दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। शमीपत्रं जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। शमीपत्रं समर्पयामि। बिल्वपत्रं त्रिजलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च यथायथं त्रिजन्मपावशङ्गारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। तदपरान्ते नानापरिमलद्रव्याणि चन्दन सिन्दूर रोली गुलाल कुमकुम अभ्रक अहिरिव भोगैः पर्जेति बाहुं जायाहेतिं परिपाधमानास्तग्नो विश्वापयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्गो संपरिपाद विश्वतः नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। तदपरान्ते सुगन्धितित्रमित्रफुल्लेलं त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धितित्रमित्रफुल्लेलं समर्पयामि। तदपरान्ते नैवेद्यं पुरतो निधाय धूपम् ॐ मा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासेद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरुतशद्वैश्यः पद्भ्याग्गोशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। प्रत्यक्षधूपं दीपं दर्शयामि। दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः नैवेद्यस्पर्शनं कुर्यात् त्वदीयमस्तु गोविन्द तभ्यमेव समर्पये। गृहाणाशमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर नैवेद्यं निवेदयामि। सफलताम्बुलपेटिकायां समर्पयामि। सर्वोपरि पंच आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानिमुद्राभूषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनमिति आचमन्यं जलं समर्पयामि। तदपरान्ते अखण्डऋतुफलं जाहाफलिनीर्जाफलः अवगपाजाशवगपिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्द्वग्गोः सः अखण्डऋतुफलं समर्पयामि। ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। तदपरान्ते करोत्वर्तनं चन्दनानुलेपनं शिञ्चन्ते परेखिञ्चन्त्युत्सिञ्चन्ते पुनन्ति चाशुरायैव प्रेमदे किन्वोपददे किन्त्वः करोत्वर्तनं चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। तदपरान्ते द्रव्यदक्षिणां यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं चाशदक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणस्वर्देवे गुणो तथा द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। सर्वोपरि आचमनीयं जलं समर्पयामि। तदपरान्ते कपूरारधिक्यम् ॐ मायिरग्गो हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गो सर्वगणकुलवस्थाये आत्मजानि पराजाचानि पशुचानि लोकभयशन्यभयश अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं वयोरेतो अस्मासु दत्ता
कपूरार्धिक्यं समर्पयामि सर्वोपरि आत्मनीयं जलं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः तदुपरान्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलि यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र वोर्पेशाद्याः सन्ति देवाः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि तदुपरान्ते प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि जन्मजन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतीक्षाणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि तदुपरान्ते हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत ॐ या श्रेष्ठवयं जगदिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृधया हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धां शतां कुलजनप्रभवस्य लज्जां तां त्वां नताश्म परिपालय देवि विश्वं तां त्वां नताश्म परिपालय देवि विश्वं श्रीलक्ष्मीर्धिते मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती माङ्गल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृतमातृकाः श्रीशदे लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तं मायिष्णन्निखाण मुं मायिखाण सर्वलोकं मायिखाण या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु महाकालीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वतीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ बालार्कमण्डलाभाषां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशपराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारकान् समर्पयामि अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि हस्ते जलमादाय बुल्यगा अनेन पूजनेन पूजित देव्यै प्रियन्तान्नमः बोले चतुष्षष्ठी योगिनियों की जय बोले सप्तशत मातृकाओं की जय हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ ग्रहाणां ध्यानम् ॐ मा आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जातिभुवनानि पश्यन्ना आदित्यादि नवग्रहमंडल देवता अधिदेवता प्रत्याय देवता गणेशादि पंचलोकपाल इंद्रियादि 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि अथ श्री क्षेत्रपाल देवता ध्यानम् ओम यम 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 यक्षरूपं दश दिश वदनं भूमिकम्बायमानं शं 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 शहारमूर्ति शिरमुकुटजटा शेखरं चन्द्रबिम्बं दं 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 दीप्तकायां विलदमुखं चोर्ध्वरेखाकपालं पं 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 प्राणनाशां प्रणतपशुपतिं क्षेत्रपालं नमामि अजरादिक्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि अथ हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा हस्ते तुलसीदलं गृहीत्वा अथ श्री हनुमतदेवता ध्यानं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ओम महामहनुमते नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि
हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ श्रीरामचन्द्रदेवताध्यानं ध्यायेताजानुबाहुं घृतशरधनुषं पद्मपद्मासनस्थं पीतं वासोपसानां नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुरशीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदित्तं दधत मुरुजटामण्डलं रामचन्द्रं श्रीसीतारामचन्द्रदेवताभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, नमस्कारकान् समर्पयामि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ द्वारपाल श्रीकालभैरवदेवताध्यानं करकलितकपालः कुण्डले दण्डपाणे स्तरुणतिमिरनीला व्यालयज्ञोपवीति कृतसमयसपर्या विघ्नविच्छेदहेतुर्जयति वटुकनाथः सिद्धिदा साधकानां जयति वटुकनाथः सिद्धिदा साधकानां। श्री द्वारपाल देवताभ्यो नमः, श्री कालभैरवदेवताभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, नमस्कारकान् समर्पयामि। अथ पूजन प्रारम्भः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि जल। ओं मा देवस्य तवा सविदुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां पाद्योः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं स्नानमाचमनीयं जलं समर्पयामि। तत्परान्ते पञ्चामृतस्नानं पञ्चानद्याः सर्वदेमभियन्ते श्रोतसः सर्वदे तु पञ्चदाशो देशे भवसरिता। पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि, पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धजलस्नानं समर्पयामि, गङ्गाजलस्नानं समर्पयामि। गङ्गे च विने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे शुण्डकावेरे जलेष्मिन् गुरु। अग्गोषनादे अग्गोषो प्रच्यताम्बरुखापरो गन्धस्तेषो ममोतु मदाय रसो अच्युतः। एषा गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। तदपरान्ते वस्त्रम् उपवस्त्रं रक्षासूत्रम् उपास्मै गायतान्नरः पवमानः एन्दवे अभिदेवाौ इयक्षते। वस्त्रम् उपवस्त्रं रक्षासूत्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तादायुष्यमग्रं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। तदपरान्ते चन्दनानुलेपनं गन्धद्वारान्दरादर्शां पुष्टां करेशनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवेश्यं चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। तदपरान्ते अक्षतपुष्पाणि दुर्वाङ्कुराञ्च अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणा परमेश्वरा। माल्यादेन सुगन्धेन मालित्यादिनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। दुर्वाङ्कुरान् संयमितान् मङ्गलप्रदानानि तास्तव पूजार्थं गृहाण गणनायकाक्षतपुष्पाणि दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। शमीपत्रं जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयः। शमीपत्रं समर्पयामि। बिल्वपत्रं त्रेदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च दधायुधं त्रेजन्मपापसंहारं। बिल्वपत्रं शिवार्पणं तुलसीदल तुलसी मञ्जरीं च तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमोक्षपदां तुभ्यः समर्पयामि। हरिप्रियां तुलसीदल तुलसी मञ्जरीं च समर्पयामि। तदपरान्ते नानापरिमलद्रव्याणि चंदन सिंदूर उली गुलाल अहिरिव भोगैः वर्जैरिवाहुं जायाहे तिं परिबाधमानास्तग्नो विश्वाभयुनानि विद्वान् पुमान् पुमागोसं परिबाध विश्वतः। नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। तत्परान्ते सुगन्धित इत्रमित्रफुल्लेलं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगन्धित इत्रमित्रफुल्लेलं समर्पयामि। तत्परान्ते नैवेद्यं पुरतो निधाय धूपम्। ॐ मा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृत ओरोतशद्वैश्यः पदभागोशूद्रो अजायत। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। प्रत्यक्षधूपं दीपं दर्शयामि। दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः। नैवेद्यस्पर्शनं कुर्यात् त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। गृहाणाशमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वरी। नैवेद्यं निवेदयामि। सफलताम्बुलपेटिकायां समर्पयामि। सर्वोपरि पंच आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्यपाने मुद्रापोषणं हस्तप्रक्षालनम् इति आचमन्यं जलं समर्पयामि। तदपरान्ते अखण्डफलमिदं फलं मया देवं स्थापितं वृषस्तवा तेन मे शबलर्वाप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि। अखण्डफलं समर्पयामि। ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। तदपरान्ते करोत्वर्तनं चन्दनानुलेपनं शिञ्चन्ति परिखिञ्चन्त्युत्सिञ्चन्ति पुनन्ति चाशुराये बुभरे मदे किन्वोपदति किन्वः।
करोत्वर्तनं चन्दनानुलेपनं समर्पयामि तदपरान्ते द्रव्यदक्षिणां दत्तं तत्परादानं दत्पूर्तञ्जाश दक्षिणाः ताग्निर्वैश्वकर्मणस्वर्देवे खुनो ददता द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि सर्वोपरि आत्मनीयं जलं समर्पयामि तदपरान्ते कपूरारतिक्यम् ओम रात्रि पार्थिवज्ञो राजः विदुर्प्राहिधामवे देवः सराग्वसि बृहदेवेशस आत्मेखं वर्तते तमः कपूरार्तिक्यं समर्पयामि सर्वोपरि आत्मनीयं जलं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः यत्नेन यत्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि जन्मजन्मान्तरवाणि नश्यन्तो प्रतीक्षाणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि तदपरान्ते हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत ॐ स्योना पृथिविनो भवान् द्रक्षरा निवेशने दच्छानः शर्म शप्रथाः सूर्यः हरेतम कष्टकरे कम चन्द्र बडे मोद मंगलकारी सूर्यः हरेतम कष्टकरे कम चन्द्र बडे मोद मंगलकारी बुद्धि पवित्र करे बोध बढ़ावत ज्ञान गुरु सुखकारी शुचि जीवन शुक्र सदैव करे शुचि जीवन शुक्र सदैव करे शनि शोक हरे रवि दृष्टि निहारी राहु रहे गति केतु करे मति दिव्यानुग्रह शोयित भारी दिव्यानुग्रह शोयित भारी श्री राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम नाम नाइष्पाशामा वेदान नारात्पुरा तारामग्नेः एमे अमृत्यां वैश्वरद्रं क्षेत्रच्याय देवः अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं मातजातं नमामि तीक्ष्णदौष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञान्दातुमर्हसि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारकान् समर्पयामि अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि हस्ते जलमादाय बोलिएगा अनेन पूजनेन पूजित देवताः प्रियन्तान्न मम बोले अजराज क्षेत्रपाल देवताओं की जय बोले आदित्यादि नवग्रह मंडल देवताओं की जय प्रेम से बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय पुष्प चढ़ा दीजिए स्वास्तिक निर्माणं कुर्यात ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरवाः स्वस्ति नः भूखाभिषववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ पृथ्वीदेवी ध्यानम् ओम मामहिद्यौः पृथिवी च न इमं जन्यं मिमिक्षतां मा पिप्रेतान्नो भरीमभिः श्रीपृथ्वीदेव्यै नमः श्रीवसुन्धरायै नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि अथ ब्रह्मादि सर्वतो भद्रमण्डल देवता ध्यानम् ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषे मदः सुरुचोऽभ्येन आवः सपत्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सदस्यो
राजो निमासादश्च विवाह ओम ब्रह्मण देवता सहित सर्वतो भद्रमंडल देवताभ्यो नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा अथ व्यासदेवता ध्यानं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय जिष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः श्री व्यासनारायण देवताभ्यो नमः श्री व्यासरूपाय नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा धुन्धकारी देवता सहित शुक नारद देवता ध्यानं धुन्धकारी यथा वंशे सप्तग्रन्थे समायुते उषेत्वाक्षी प्रभुपेतवा भगवतामृतं तदाहं देवमुक्तास्यां सप्ताश्रवणेन वै अनुकम्पय मां नाथा प्रसीद परमेश्वर श्री शुक प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानं विनाशय संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधे कर्मग्राहा गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात् श्री शुक देवताभ्यो नमः श्री नारद देवताभ्यो नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि अथ हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा हस्ते तुलसीदलं गृहीत्वा अथ श्री कृष्णचंद्र देवता ध्यानं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः श्री लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि हस्ते तिल जव अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा अथ पितृदेवता ध्यानम् ओम मा पितृभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः क्षन्वितरो मे मदन्तपितरोति त्रिपन्थपितरः पितरः शुन्धद्वं मा कश्यप भरद्वाज गोत्र एवं विराट गोत्र गर्ग गोत्र समस्त पितृदेवताभ्यो नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि हस्ते श्वेत अक्षत पुष्प बिल्वपत्रं गृहीत्वा अथ भगवते शेषां सदा शिवदेवता ध्यानम् ओम मा नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सर्वगण सर्व परिवार सहित उमा महेश्वर देवताभ्यो नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि अथ पूजन प्रारंभः आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि जल ओम मा देवस्य द्वा सविदोः प्रशवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां पाद्योः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं स्नानमाचमन्यं जलं समर्पयामि तदपरान्ते पञ्चामृतस्नानं पञ्चान्द्याः सरस्वतीमभियन्ते श्रोतसः सरस्वतीतु पञ्चधाशो देशे भवसरिता पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते शुद्धजल स्नानं समर्पयामि गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु शुद्धजल गंगाजल स्नानं समर्पयामि तदपरान्ते गंधोदक स्नानमग्घोषनादे अग्घोषो प्रत्यनामरुखापरहो गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः एषा गन्धोदक स्नानं समर्पयामि तदपरान्ते वस्त्रम् उपवस्त्रं रक्षासूत्रम् उपास्मै गायदान्नरः पवमानः एन्दवे अभिदेवां एयक्षते वस्त्रम् उपवस्त्रं रक्षासूत्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि शीतपात्रोणशन्तायां लज्जायां रक्षणं वरं देहालङ्करणवतः अतः शान्तिं प्रयच्छ मे सुजातो ज्योतिखाशा शर्म परोथमासा स्वः वाशो अग्ने विश्वरूपज्ञो संव्यस्वव्यभावसो तदपरान्ते यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तादायुष्यमग्रं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि
समर्पयामि तदुपरान्ते चन्दनानुलेपनं गन्धद्वारां दुराधरशां नित्यपुष्टां करेशिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवयेष्यं चन्दनानुलेपनं समर्पयामि तदुपरान्ते अक्षतपुष्पाणि दुर्वाङ्कुराञ्च अक्षताश्च सुरश्रेष्ठो कुङ्कुमाक्ताशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणा परमेश्वर माल्यादेनि सुगन्धेनि मालित्यादिनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां दुर्वाङ्कुरान् सैन्मृतान् मङ्गलप्रदानानि दास्तव पूजार्थं गृहाणा गणनायका जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च द्विधायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं तुलसीहेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यः समर्पयामि हरिप्रियाम् अक्षतपुष्पाणि दुर्वाङ्कुरान् सहिपत्रबिल्वपत्रसहिता तुलसीदल तुलसी मंजरीं च समर्पयामि तदुपरान्ते नाना परिमल द्रव्याणि चंदन सिंदूर गुलाल माला है पहना दो ओम मा ओखदेः प्रतिमोदधवं मुक्पवदेः प्रशोभरेः अश्वा इवाशाजितवरीर्पीरुधः पारैष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि नाना परिमल द्रव्याणि ओम अहिरिव भोगैः वर्जेति बाहुं जायाहेतिम्बरिबाधमानः हस्तघ्नोऽप्यशवापयुनान् विद्वान् पुमान् पुमाग्गो सम्परिपादभ्यशवतः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुवर्धनं सौदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यतां नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि तदुपरान्ते सुगन्धित इत्रं इत्रफुल्लेलम् ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धितित्रमित्रफुल्लेलं समर्पयामि तदुपरान्ते नैवेद्यं पुरतो निधाय धूपं ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरुदशद्वैश्यः तद्भ्यागो शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसोजा तच्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत प्रत्यक्षधूपं दीपं दर्शयामि दीपान्ते आनीयं जलं समर्पयामि हस्तो वृक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः तदुपरान्ते नैवेद्यं च निवेदयामि नैवेद्य स्पर्शनं कुर्यात् त्वदीयमस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाणा सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर नैवेद्यं निवेदयामि सफलतामूलपेटिकायां समर्पयामि सर्वोपरि पंच आचमनीयं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानिमुद्रापोषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनमिति आचमन्यं जलं समर्पयामि तदुपरान्ते अखण्डरजफलम् इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरुषस्तवादेन मे शबलर्वाप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि अखण्डरजफलं समर्पयामि रजफलान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि तदुपरान्ते करोत्वर्तनं चन्दनानुलेपनं शिञ्चन्दे परिखिञ्चन्द्युत्सिञ्चन्दे पुनन्दे चाचुराय भरे मदे किन्त्वो परदे किन्त्वः करोत्वर्तनं चन्दनानुलेपनं समर्पयामि तदुपरान्ते द्रव्यदक्षिणां दद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवे होनो दधता द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि सर्वोपरि आचमनीयं जलं समर्पयामि तदुपरान्ते कपूरारतिक्यम् ओम मा आरात्रि पार्थिवगोरजः विदुर्वरायि धाम वेदिवः सदा घोषे बृहदे वेशस आत्मेखं वर्तते तमः कपूरार्तिक्यं समर्पयामि सर्वोपरि आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्तौ वृक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः तदुपरान्ते हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अरमन्त्रपुष्पाञ्जलिः यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वेशाद्याः
शान्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि तदुपरान्ते प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदीक्षाणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत ॐ स्योना पृथिविनो भवान् वृक्षरा निवेशने दच्छानः शर्म सप्रथाः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्वन्वन्दिदेव्यैस्तवैर्वेदैः शाङ्गपदक्रमवशदैर्गायन्ति यं शामकाः ध्यानावस्थित तत्र तेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्चान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम् ॐ नमो वः पितरो राय नमो वः पितरः शोकाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्तसतो वः पितरो देखमय तद्वः पितरो वास आर्त पितरो शीश पे गंगा है कंठ भुजंगा शीश पे गंगा है कंठ भुजंगा हे कोटि अंगन लाजावन वाले हाथ त्रिशूल है नाशक शूल वही डमरू के बजावन वाले वही डमरू के बजावन वाले मृगछाल सुशोभित है कटिबे मृगछाल सुशोभित है कटिबे और भक्तों की लाज बचावने वाले शंकर की महिमा है अपार ये दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले शंकर की महिमा है अपार ये दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले प्रार्थना पूर्वकम समर्पयामि अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि हस्ते जलमादाय बोलिएगा अनेन पूजनेन पूजित देवताः प्रियन्तान्नमः बोले श्याम सदाशिवजी महाराज की जय बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय बोले शावरे सरकार की जय अथ ब्राह्मणानां च भोजनं तदुपरान्ते आरार्तिक्यम् जय जय श्री राधे। जिन जिन भक्तजनों को आज की प्रातःकालीन मंगलमय आरती में सम्मिलित होना हो वह यज्ञ मंडप में श्री भगवान शिव जी के दरबार में पधारेंगे और आज की प्रातःकालीन मंगलमय आरती में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो विप्रकुमाराय देशन्दानरूपिणे सर्वमङ्गलरूपाय भूदेवाय नमो नमः। विप्रप्रसादाद्धरणीधरो
विप्रप्रसादात् जिताजितोऽहम् विप्रप्रसादात् मम राम नामम् विप्रप्रसादात् मम राम नामम्। बोले ब्राह्मण देवताओं की जय, बोले विप्र भगवान की जय। अग्रे आरार्तिक्यम्। जिन जिन माताओं को आज की सुदर्शन व्रत कथा में सम्मिलित होना हो, माँ महालक्ष्मी का पूजन करना हो, वह यज्ञ मंडप में पधारेंगे। सर्वप्रथम माँ महालक्ष्मी का पूजन होगा। पूजन के उपरांत कथा की जाएगी तथा आरती। जय हो।
बोले माँ महालक्ष्मी मैया की जय। बोले लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी पर्वस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणं केशव गोविन्दं गरुडध्वज गुणनिधि दामोदरं माधवा। हे कृष्णं कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवं। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। श्री सुदशा व्रत कथा बंदई परम लक्ष्मी जगत तारिणी। समुद्र मंथन रुजात होइलु तु पुणी। तेणु करी नाम हेला लक्ष्मी नारायणी। विष्णु को घरणी मागो अटु कमलिनी। एथु अंतरे हे दिने हेमंत समये नारद महर्षि इंद्र भुवन विजये। षड अर्घ्य देई इंद्र पाद पूजा कले। बसिबा निमन्ते दिव्य आसने कदेले। इंद्रवाच केवल व्रत कले केवल फल पाई। घरणी पुत्र दुहिता केमन्ते मिलई। ଏହା ମୋତେ ସଂକ୍ଷେପିଣ କହିବା ଗୋସାଇଁ। तब मुखु शुणिले जीवी मुहि तरी। नारद उवाच अशृणतर महिमा जहिरे संतोष हन्ति महालक्ष्मी उमा। मर्त्यमंडल रे तार अवंती नगर तहि विष्णुकर बोली अटे द्विजवर। ताहार भारिजा नाम अटे लक्ष्मीवती। से ब्राह्मणी लक्ष्मी व्रत सर्वदा करन्ति। लक्ष्मींकर दया तेणु हेला ता उपरे। अचल संपत्ति भोग करे मर्त्यपुरे। एतु अंतरे हे इंद्र शुण मन देई। लक्ष्मींकर व्रत तोते कहिबा बुझाई। माघ मास शुक्ल पक्ष्मी दशमी गुरुवार। श्री सुदशा व्रत गोटी पड़ी से दिनर। सेही दिन ब्राह्मणी जे प्रभातु उठिला। एक वर्ण गाई रसे गोबर आनिला। सुसंच करी घर
ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଣ ଘରକୁ ଅଇଲା। ତଣ୍ଡୁଲ ବାଟିଣ ଝୋଟି ଆଭରଣ କଲା। ଶ୍ରୀ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେ ସୁମରଣା କଲା। ଦଶ ବର୍ଣ୍ଣ ମୁରୁଜରେ ପିତୁଲାଲି ପିଲା। ଅଦଶ ଯେ ପାଖୁଡ଼ା କରି ପଦ୍ମିକ ଲେଖିଲା। ତହିଁର ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟକେ ସ୍ଥାପିଲା। ଘଟର ଉପର ଚ୍ୟୁତ ଡାଲେ ଥୋଇଦେଲା। ନାରିକେଲ ଏକ ଗୋଟି ଘଟ ପରେ ଦେଲେ। ଅଦଶମୁଖୀ ଦୀପାବଳି ଜାଗର ଜାଳିଲେ। ଦଶଖିଆ ଧଲା ସୂତ୍ରେ ବ୍ରତକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଚଉରି ନାମେଡ଼ ବେତ ପାଖରେ ଥୋଇଲେ। ଦଶ ମୁଷ୍ଟି ତଣ୍ଡୁଲ ସେ ଘଟ ପାଖେ ଦେଲେ। ଅବଦରି ଫଲ ଗୋଟିଏ ଆଣିନ ଯେ ଦେଲେ। ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୀପ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଣାଇ। ଦଶ ମେଲା ହଳଦୀ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଦେଇ। ସୁନ୍ଦର କଜଲ ନେଇ ଘଟ ପରେ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେ ସୁମରଣା କଲେ। ଛେନା ପଣା କଦଳୀ ଯେ ସର ଘୃତ ଦେଲେ। ଦଶ ଗୋଟି ମଣ୍ଡା ଦେଇ ଆଗରେ ଥୋଇଲେ। କର୍ପୂରରେ ଯୁକ୍ତ କରି ଆଣିନ ବାଢ଼ିଲେ। ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପୁଣି କଥା ଯେ ଶୁଣିଲେ। ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେ ସୁମରଣା କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦଶ ନାମ ଧରି ବ୍ରତେ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିରେ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ। ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଲା କମଲିନୀ। ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଶ୍ରୀ ହରିହର ପ୍ରିୟା। ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ପଦ୍ମାଲୟା। ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟଇ କମଲା। ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଟି ହୋଇଲା ଚଞ୍ଚଲା। ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ବିଘ୍ନସେନୀ। ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ। ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ଘାଟ ରାଣୀ। ଦଶ ନାମ ଧରିଣ ସେ ବ୍ରତ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି ମନ ସୁମରିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ବନ୍ଦାପନା କଲେ। ନଦୀକୁ ଯେ ଜାଣି କୁମ୍ଭେ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ବ୍ରତ ହସ୍ତ ରୁଖ ସାଇ କୁଲରେ ରଖିଲେ। ଜଳ ଭିତରେ ଯାଇଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପଶିଲେ। ମାଂସ ମେଞ୍ଚା ପ୍ରାୟ ଘାଟ ବ୍ରତ ଦିଶୁଥିଲା। ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ଝାମ୍ବ ଦେଇ ବେଗେ ଘେନି ଗଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଲ ଘେନି କୁଲକୁ ଅଇଲା। ବ୍ରତ ନ ଦେଖିଣ ସେହୁ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲା। ଚାରି ଦିଗକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନିରେଖି ଚାହିଁଲା। ସେ ବ୍ରତରୁ ଚିଲ ଘେଣି ଯାଉଛି ଦେଖିଲା। ଚିଲ ପଛେ ପଛେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ସେ ଚିଲ ପାଇଣ ଏକ ବନସ୍ତେ ପଶିଲା। ବ୍ରତ ନ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବିକଲେ କାନ୍ଦିଲା। ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ବନସ୍ତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଲା। ଏତୁ ଅନନ୍ତରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଣ ହେ ବୋଇଲା। ମୃଗୟା ବିନୋଦେ ନଳ ବନସ୍ତକୁ ଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୋଦନ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣେ ଯେ ଶୁଣିଲେ। ଅସମସ୍ତେ କେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବୋଇଲେ।
সৈনিক সখা ঘেনি রাজা বিজে কলে ব্রাহ্মণী পাখরে যাই প্রবেশ হইলে ব্রাহ্মণকু দেখি রাজা বিস্ময় হইলে কি নিমন্তে কান্দুଅଛ ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ କହଇ ମୋହର ଦୁଃଖକୁ ବାବୁ ପାରିବ କି ଫେରି ନଳ ରାଜା ବୋଇଲେ ଯେ କି ଦୁଃଖ ତୋହର ମୋ ଆଗେ କହିଲେ ତାହା କରିବଇ ଦୂର ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ବୋଲଇ ଉତ୍ତର ସତ୍ୟ କର ତୁମ୍ଭେ ରାଜା କରିବି ଛାମୁର ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଜା ସତ୍ୟ କଲେ ଯାହା ତୁମ୍ଭେ ମାଗ ତାହା ଦେବଇ ବୋଇଲେ ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ହରସ ହୋଇଲା ମୋହର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଚିଲ ଘେନିଗଲା ତୁମ୍ଭର ଯେ ମହାଦେଇ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ରତ ଗୋଟି ତୁମ୍ଭେ ଦେବା ହେ ନୃପତି ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଜା ସନମତ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଘେନି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଚଲିଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ବସାଇ ନୃପତି ଅନ୍ତପୁରକୁ ଗମନ କରିଲେ ତଡ଼ତି ରାଣୀଙ୍କୁ ପାଇଣ ନଲ ରାଜା ଯେ କହିଲେ ଆମ୍ବଙ୍କୁ ଏକ ମାଗୁଣି ଦେବଇ ବୋଇଲେ ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଣୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଲେ ଆମ୍ବଙ୍କୁ କିସ ମିଳିବ ଦେଇବ ବୋଇଲେ ନଲ ରାଜା ବୋଇଲେ ଗୋ ସତ୍ୟ ଏବେ କର ତେବେ ମୁଁ କହିବି ସିନା ମାଗଣି ମୋହର ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କଲେ ଯେ ଇଚ୍ଛା ତୁମ୍ଭର ରାଜା ମାଗହୁ ବୋଇଲେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଜା ବୋଇଲେ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଗୋଟି ଦିଅ ଗୋ ତୁମ୍ବର ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଣୀ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦେବା ନୁହଇ ବୋଇଲେ ଏହି ବ୍ରତ ଗୋଟି ଅନ୍ୟକୁ ଯେ ନ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ରତ ଦେଲେ କନ୍ଦରୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ଭିକ୍ଷକୁ ବ୍ୟାଧିବନ୍ତ ଯେ ନ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ ଏହି ଦେଇ ନ ପାରଇ ଜଞ୍ଜାଳ କରିଣ ରାଜା ପୁନଶ୍ଚ ମାଗିଲେ ହସ୍ତରୁ ଖସାଇ ବ୍ରତ ରାଜା କରେଦେଲେ ବ୍ରତ ପାଇ ମହାରାଜା ବେଗେ ଚଲିଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହସ୍ତରୁ ବ୍ରତ ନେଇଣ ସେ ଦେଲେ ବ୍ରତ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶିଷ କରି ନିଜ ପୁରେ ଗଲା ସେ ବ୍ରତ ନେଲା କଞ୍ଚାରୁ ଦୁଧରେ ଧୋଇଲା 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରି ପାଣି ଛଡ଼ାଇଲା ଆପଣା ହସ୍ତରେ ନେଇ ବ୍ରତକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପାରଣା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆନନ୍ଦେ ରହିଲା ନଳ ରାଜାଙ୍କର କିସ ହୋଇଲା ବୋଇଲେ ନାରଦ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ମନ ଦେଇ ନଳ ରାଜାଙ୍କ ବିପତ୍ତି ତୋତେ ଦେବା କହି ଅଚରି ଯିବା ଗୋରୁ ଆଉ ଘରକୁ ନେଇଲେ ଅପୋତିଲାର ଧାନ ସବୁ ବାସୁକି ହରିଲେ ଅଧାନ ଚାଉଳ ତୁ ସବୁ ବସି ଯେ ଖାଇଲେ ଶତ୍ରୁ ଆସିଣ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଗତ ହେଲେ ରାଜା ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ନ ପାଇଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ରାତ୍ରିର କାଳ ପୁରୁଷ ଡାକିଲେ
রাজ ছাড়ি করি রাজা পলাইণ যা রাজরে তিলে নিশ্চয় মরিবু নিপাহা ଏହା ଶୁଣି ନଲ ରାଜା ତେଜିଣ ଉଠିଲେ ମହାଦେଇ ପାଶେ ଯାଇ ସକଲ କହିଲେ ଚାଲ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଘର ଯିବା ହେ ବୋଇଲେ ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ସନମତ କଲେ ଶୋଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମରକୁ ହକାରି ଆଣିଲେ ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ି ନ ବିଜେ ରାଜା ରାଣୀ ଗଲେ ପ୍ରଥମରେ ଯାଇ ଏକ ପୋଖରୀ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ସ୍ନାହାନ ରାଣୀ କରିବା ବୋଇଲେ ଏଠାରେ ସ୍ନାହାନ କରି ଯେ କିସ କରିବା ପାଶରେ ତ କିଛି ନାହିଁ କଣ ଖାଇବା ଏହା କହି ରାଜା ରାଣୀ ଜଲରେ ପଶିଲେ ତାରୋଟି ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ଧରିଣୀ ଆସିଲେ ଏହା ମାଛ ପୋଡ଼ି ରାଣୀ ରଖିଥାଅ ନେଇ ପାଖେ ଅଛି ଗ୍ରାମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଣ ଆଡ଼ଇ ଏହା କହି ମହାରାଜା ବିଜେ କରି ଗଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଣ୍ଡା ଘରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଆମ୍ବଙ୍କୁ ଭୋଜନ କିଛି ଦେବ କି ବୋଇଲେ ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଅନ୍ନ ଆଣି ଦେଲେ ହରସ ହୋଇ ରାଜା ଲେଉଟି ଅଇଲେ ଗୃହେ ପତ୍ନୀ କରେ ଅନ୍ନଦାନକୁ ଥୋଇଲେ ଅଜାମ୍ବ ଦେଇ କାକ ପକ୍ଷୀ ଦାନ ଘେନି ଗଲା ତଲେ ପଡ଼ି ଅନ୍ନ ମାଟି ହୋଇଗଲା ଅବିରସ ହୋଇଣ ରାଜା ସେଠାରେ ଆସିଲେ ଏହା ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେଲେ ଯେଉଁ ମାଛ ପୋଡ଼ି ରାଣୀ ରଖିଥିଲେ ନେଇ ସେହି ମାଛ ଜୀବ ପାଇ ଜଳେ ଗଳା ଦେଇ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ରାଣୀ କଲେ କ୍ରନ୍ଦନ ପାଶେ ଆସି ମହାରାଜା ମିଳିଲେ ବହନ ମହାରାଣୀ ବୋଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମ୍ବଙ୍କୁ ପୋଡ଼ା ମାଛ ଜୀବ ପାଇଁ ଡେଉଁଲେ ଜଲକୁ ଏହା ଦେଖି ମହାରାଜା ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ ଚାଲ ଏଠାବରୁ ରାଜା ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ ଏତେ କହି ରାଜା ରାଣୀ ବିଜେ କରି ଗଲେ ବନ ସମ୍ଭିତରରେ ଏକ ନଦୀପେ ଦେଖିଲେ ଶୋଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମରକୁ କୋଳରେ ଧଇଲେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ରାଜା ରାଣୀ ଯାଉଥିଲେ ଏମନ୍ତ ସମୟେ ଏକ କୁମରୀ ମିଳିଲା ଶୋଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମରକୁ ତଡ଼ିତି ଗଲିଲା ଏହା ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ ବେଗେ ପଲାଇଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇଣ ଯେ ବନସ୍ତେ ପଣିଲେ ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିରର ଗୋଟାଏ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ରାଜା ରାଣୀ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଲେ ଅଲଙ୍କାର ଖୋଲି ରାଣୀ ଅଞ୍ଚଳେ ବାନ୍ଧିଲେ ସେହିଠାରେ ରାଜା ରାଣୀ ଶ୍ରମେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ସେ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥେ ଚିତ୍ର ମୟୂର ଯେ ଥିଲା ରାଣୀ ଅଲଙ୍କାର ମାନ ସବୁ ଗିଳି ଦେଲା ରାଣୀଙ୍କ ନୟନେ କାଳ ନିଦ୍ରା ଯେ ପାଘାରିଲା ରାଣୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନ ରାଜା ତହୁଁ ପଲାଇଲା ସେବାଠାରୁ ନଲ ରାଜା ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଗଲେ ভীম রাজা রাজ্যে যাই প্রবেশ হইলে ভীম রাজা আগরে যে জড়াইলে যাই আম্বଙ୍କୁ ରଖ ହୋ ରାଜା କିଛି ପଣ ଦେଇ କେଉଁ ଦେଶ ଘର ପୁଣି କେଉଁ ଜାତି ପୁଣ କେଉଁ କେଉଁ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛ ସାଧନ ନଳରାଜଙ୍କର ସୁପକାର ଥିଲେ ମୁହିଁ
ଗୌରୀ ଗୌରୀ ବିଧି ରାନ୍ଧଣା ଜାଣଇ। ଏହା ଶୁଣି ଭୀମ ରାଜା ହରଷ ହୋଇଲେ। ଆମ୍ବ ସୁପକାର ହୋଇ ଥାଅ ହୋ ବୋଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ଘାଇ ନଳ ରାଜା ସନମତ କଲେ। ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ବାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ରାତ୍ରି ପାହିଲାଗୁ ରାଣୀ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ରାଣୀ ଡାକ ଚାରି ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ରାଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲେ। ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚଲି ଗଲେ। ବାଟେ ବାଟ ସେ ପଟାରି ପଟାରିଣ ଗଲା। ଭୀମ ରାଜା ରାଜେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଭୀମସେନ ଅନ୍ତଃପୁରେ ପାଇଣ ମିଳିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାୟାରୁ ନିଜ ମାତା ନ ଚିହ୍ନିଲା। ଦମୟନ୍ତୀ କହନ୍ତି ଯେ ମହାଦେଇ ପାଶ। ଭାତ ଲୁଗା ଦେଇ ରଖ ତୁମ୍ଭର ଉଆସ। ନଳ ରାଜାଙ୍କର ଦାସୀ ହୋଇଥିଲି ମୋହି। କର୍ମ ଅଭାଗ୍ୟରୁ ମୋହି ସେଠାରୁ ଆସଇ। ଏହା ପୁଣି ମହାଦେଇ ହରଷ ହୋଇଲେ। ଆମ୍ବନ୍ତପୁରେ ଦାସୀ ହୋଇଥାଅ ଭଲେ। ମତ କଲେ। ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ମନ ଦେଇ। ନଳ ରାଜାଙ୍କର ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା କହି। ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର। ଦଶା ବ୍ରତ ଗୋଟି ପଡ଼େ ସେ ଦିନର। ପାଟ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଇଣ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା। କାଲିଠୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡ଼ୁଛି ବୋଇଲା। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଧନ ରତ୍ନ ଦେଇ ବିଦା କଲା। ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଣ ବୁଝାଇ କହିଲା। ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଦାସୀ ମାନେ ଚଲି ଗଲେ। କବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈର ଯେ ଗହ୍ୱର ଆଣିଲେ। ସୁସଞ୍ଚ କରିଣ ଘର ଦୁଆର ଲିପିଲେ। ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଣ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତଣ୍ଡୁଲ ବାଟିଣ ଝୁଣ୍ଟି ଆଲୋପଣା ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖ ଦମୟନ୍ତୀ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ମହାରାଣୀ ମୋହ ପ୍ରତି ଯେବେ ଦୟା ହେବ। ଉଷାର ଉପକରଣ ଯେବେ ମୋତେ ଦେବ। ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ କରନ୍ତି କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ବ୍ରତ ଯେବେ କର ତୁମ୍ବେ କର ଗୋ ବୋଇଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ସ୍ନାନ ସାରିଣ ଆସିଲେ। ଅତି ଯତନରେ ନେଇ ଘଟେ ସ୍ଥାପିଲେ। ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ନେଇ ଘଟ ପରେ ଦେଲେ। ଚ୍ୟୁତ ତାଲ ଦେଇ ଦୀପ ମାନ ଲଗାଇଲେ। ଧୂପ ଦୀପ ନେଇ ବେଦ୍ୟ ଯେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଲେ। ପୁରମଣ୍ଡା 10 ଗୋଟି ଆଗରେ ଥୋଇଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୁମରି ସେଠାରେ ବସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ 10 ନାମ ଧରି ବ୍ରତ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ। ଆସ ଆସ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦେ ସୁମରିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ମାଗୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଲା କମଲିନୀ। ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଯେ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରିୟା। ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ପଦ୍ମାଲୟା। ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟଇ କମଲା। ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମଟି ହୋଇଲା ଚଞ୍ଚଲା। ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ବିଘ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ। ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ। ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ।
दशम गंठीर नाम विष्णु पाटराणी लक्ष्मी दश नाम धरी व्रते गंठी देले परमा लक्ष्मी को मने सुमरणा कले भोगरु लक्ष्मी मोते अनुग्रह हेउ पुत्र जे चरस्त आवर प्राप्ति मोते हेउ एसन भावना करी मने सुमरिले प्रसन्न होइण लक्ष्मी रानी को कहिले जाओ तोर पुओ स्वामी प्रापत होइबे तोर हस्ते शत्रु माने निपात होइबे नल राजांकु लक्ष्मी संतोष होइले एणे नल राजांकर मंत्री विचारिले आंबर जे महाराजा केणे चली गले राजरे काहाकु राजा कोरिबा बोइले एहा सुनी केही बोले हे भी मुराजन आउ बोले मुही हेबी नृप राजगण एही परी परस्परे करिले गोल तही सबुद्धि नामरे थिला मंत्री वर मंत्री कोहे आंब राजा केउठारे छंती आउ जणे केउ परी होइब नृपति मंत्री बोइले हे सुण सर्वे मोर विचार घाट हस्ती को मंत्रीण छाड़ी जा सत्वर सुवर्ण कलशे गंगा जल सिरे देई छाड़ी देवा जाहा परे ढाली बोजे सेही ताहाकु राजरे राजा कोरी बाटी जाण घाट हस्ता मंड छाड़ी देले तत्क्षण मंत्री पुरोहित सह सकल चलिले राजरे परजा वृंद सर्वे पोड़ाइले निज इच्छा मते हस्ती दूतगामी होई भीम राजा राजे प्रवेशिले हस्ती जाई घाट हस्ती नल राजा कुहू से भेटिला सुवर्ण कलश जल शिरे ढालिला राजा को नेड़ हस्ती पृष्ठे बसाइले जय नल राजा बोले उच्चे डाक देले श्रीनगर रे नर नारी माने देखुथिले राजा को अग्रते जाई समस्त कहिले अगुप्त नल राजा सुपकार पसे थिले एति बाजाए तात केही न चिन्हिले तांको राजे पात्र मंत्री समस्ते आइले नल राजांको हस्तिरु पृष्ठे बसाइले एहा पुणी भीम राजा हरस होइले नल राजांको गौरव करी घेनी गले अंतपुरे राणी दमयंतींकु चिन्हिले एते आंब दमयंती दुहिता भोइले किनी मंते आसी एथि गुपते रहिले किनी मंते ए भी रूप रूप होइथिले दमयंती एहा सुनी बुझाई कहिले लक्ष्मी द्रोह करी बारु राज्ये उड़ाइले बनस्त मध्यरे शोभा चंद्र को हराई मोते छाड़ी करी राजा गले कपलाई एहा सुनी महादेई राजांकु कहंती आंब गृहे दमयंती झिय रहिछंती भीम राजा कहंती न लह आसीछंती एहा देखी राजा राणी हरस हुअंती दमयंती को धरिण नल पासे गले दमयंती को देखिण नल खुशी हेले
রাজা রানী কহ পাদ তলে পড়ি গলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হেবু বুড়িল বইলে କିଛି ଦିନ ନଲ ପୁଣି ସେଠାରେ ରହିଲେ ଏହା ଦେଖ ରାଜା ରାଣୀ ହରସ ହୋଇଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଯାଇ ନଲ ଜଣାଇଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳିବୁ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭେ ଦେଲେ ବିଧି ମତେ ସମ୍ମାନର ନର ରାଜା କଲେ ପାଟ ପୀତାମ୍ବର ରାଜା ଯେହେ ପିନ୍ଧିଲେ ନାନା ଅଲଙ୍କାର ଦେଇ ଭୂଷଣ କରିଲେ ବିନୟ ହୋଇ ରାଣୀ ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦୟା ରଖିବ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଶିଷ କଲ୍ୟାଣ କରି ବିନୟ ହୋଇଲେ ରତ୍ନ ହାନ୍ଦୋଲହରେ ନେଇ ବିଜେ କଲେ ବିନୟ ହୋଇ ରାଣୀ ଦାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହି ସ୍ନେହ ସଦା ରଖି ଥିବ ପ୍ରଜାମାନେ ବିଦାୟ ଦିଅ ଯାଉଛି ନିଜ କର୍ମସ୍ଥଳେ ଶୁଭ ବେଲେ ରାଜା ରାଣୀ ରାଜକୁ ଗମିଲେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ଶଙ୍ଖ ଶବଦରେ ରାଜ କମ୍ପାଇଣ ଦେଲେ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ କରି ବାହାର ହୋଇଲେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଭେଟିଲେ ଜୟ ଶଙ୍ଖ ବୀର ଶବ୍ଦ ତୁରୀ ବଜାଇଲେ ଯେଉଁ ମୟୂରଟି ରାଣୀ ମାୟା ଚଲିଥିଲା ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଣ ଉଦଗାରିଣ ଦେଲା ଅଲଙ୍କାର ପାଇ ରାଣୀ ହରସ ହୋଇଲେ ସୁରଦେବ ରାଣୀ ସାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏଠାବରୁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦାୟିକ କଲେ ତୁମ୍ଭମାନେ ଯାଅ ଭଲେ ଆମ୍ବୁ ଯିବୁ ଭଲେ ସେବାଠାରୁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦାୟ ହୋଇଲେ ରାଜା ରାଣୀ ବହୁତ ଯେ ଆଶିଷ ବାଞ୍ଛିଲେ ହସ୍ତି ପୃଷ୍ଠେ ବସି ରାଜା ରାଣୀ ଚାଲିଗଲେ ବନସ୍ଥ କନ୍ଦରେ ନଦୀ ନିକଟେ ମିଳିଲେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶବଦରେ ନଦୀ କମ୍ପିଗଲା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନ କୁମ୍ଭୀର ତଡ଼ିତ ଆସିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁଜେ ଉଗାରିଲା ଏ ଜନନୀ ରୁହୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର ବୋଲା ପୁତ୍ରକୁ ପାଇଣ ରାଣୀ ହରସ ହୋଇଲେ ସୁରଭେଦ ରାଜ ସାପୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ ଭଲେ ସଭାଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଡ଼ କୋଲେ ବସାଇଲେ ସେଠାରୁ ରାଜା ରାଣୀ ସୁଧରେ ଚଲିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଳକୁ ଯେ ସୁଦୟା କରିଲେ ବେତାଳ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ରାଜାର ଭଣ୍ଡାର ସର୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସି ମୋତେ କହିବ ସନ୍ଦେଶ ଏହା ଶୁଣି ବେତାଳ ଯେ ଶ୍ରୀ ସାପ ଚଲିଲେ ନଳ ରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଲେ ଲୋଭେ ଟିଣ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଶେ ଜଣାଇଲେ ଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଣ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ ଏ ସମୟେ ନଲ ରାଜା ରାଜେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ହେ ପହଞ୍ଚି ହରସ ହୋଇଲେ ରାଜା ରାଣୀ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି ଧାଇ ଗଲେ ସମାରୋହୀ ପାଦ ତଳେ ସର୍ବେଲେ ଉଠିଲେ ଉଠ ସର୍ବ ରାଜା ରାଣୀ ଏମନ୍ତ କହିଲେ ଯେ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ସର୍ବେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ ଅଭିଷେକ କର ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇଣ ଦେଲେ ଶୁଭ ବେଲେ ରାଜା ରାଣୀ ଅଭିଷେକ ହେଲେ ବାଦ୍ୟ ଶବଦରେ ରାଜ ଆନନ୍ଦ ଲଭିଲେ ନଗ୍ରେ ବୋଲି ବୋଲି ରାଜା ବହୁ ଧନ ଦେଲେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳିଲେ ରାଜା
ବ୍ରଜ ଆନନ୍ଦରେ ସନ୍ତୋଷ ଲଭିଲେ। ଏହା ପରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହି ପଡ଼ିଲା। ବ୍ରତ କରିବାକୁ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା। ଏମନ୍ତ ଏ ବ୍ରତ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କହନ୍ତେ। ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତରେ ସଚି ଏ ବ୍ରତ କରନ୍ତେ। ନାରଦ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ। ବ୍ରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦକ୍ଷିଣା ଯେ ଦେଲେ। ଦକ୍ଷିଣା ପାଇ ନାରଦ ବିଜେ କରିଗଲେ। ଏ ବିଧିରେ ନର ନାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଲେ। ଯେଉଁ ନର ନାରୀ ଏହି ବ୍ରତକୁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦେ ଆଉ ମୋର ମତି ସଦା ଜୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟି। बोली महालक्ष्मी मैया की जय। बोली कमलवासिनी मैया की जय। सुदशा व्रत कथा की जय। बोलिए मंगलमय भगवान की जय। श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। अथ आरार्तिक्यम्। हरि कर दीपक बजावे शंख शूरपति। गणपति की झांझ भैरव झालर झरत है। षडमुख रटत सहस्त्र नाम कृष्ण कृष्ण। ऐसे नंद गोपाला की आरती करते हैं। ऐसे नंद लाला की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल छल काला। नंद के आनंद नंद लाला। गगन शमयंग कांति काली। राधिका चमक रही आली। रतन में ठाढ़े बनवारी।
भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट विलसे देवता दर्शन को तरसे गगन शोषुमन राशि बरसे बजे मुरचंग मधुर मृदंग ग्वालनी शंग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रकट भई गंगा कलश कलिहारिणि श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा बसे शिव शीश जटा के बीच हरे अघ खींच चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु चहु दिश गोप ग्वाल धेनु हसत मृदु फंद चांदनी चंद वटत भव फंद टेट सुन दीन भिखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय जय लक्ष्मी माता हो मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निश दिन सेवत मैया जी को निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तो ही जग माता ओ मैया तुम ही जग माता सूर्य चंद्रमा ध्यावत सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्यावत जो कोई मैया जी को ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता मैया तुम ही शुभदाता कर्म प्रभाव प्रकाशिनी कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की दाता ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर तुम रहती ता
सब सद्गुणयाता सब संभव हो जाता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिना यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता मैया वस्त्र न कोई पाता खान पान का वैभव खान पान का वैभव सब तुमसे आता ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता मैया जो कोई लहित गाता उरयानंद समाता उरयानंद समाता पाप उतर जाता ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता बोले श्री महालक्ष्मी मैया की जय ओम जय शिवा ओंकारा मन भज शिवा ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव मेरे भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसाशन करुणाशन हंसाशन करुणाशन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दश भुज दे सोहे शिव दश भुज दति सोहे तीनों रूप निरखता शिवजी का रूप चमकता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा केशर मृग मदलेपन भाले शशिधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे शिव बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक इंद्रादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूल धरता शिव डमरु त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानतय विवेका शिव जानतय विवेका
तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर्षावित्री पार्वती संगे शिव पार्वती संगे। अर्धांगिनी गायत्री अर्धांगिनी गायत्री शिव गौरा संगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी शिव भोले भंडारी। नित उठ दर्शन पावत बाबा जी को भोग लगावत महिमायति प्यारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। शिव प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत महामुनि स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा। मन रट शिव ओंकारा। शिव ओढ़त मृग छाला। शिव पीते भंग प्याला। शिव रहते मतवाला। शिव पार्वती को प्यारा। शिव ऊपर जलधारा। शिव बूढ़े जटा वाला। शिव भक्त न प्रतिपाला। शिव भक्त न रखवाला। जटा में गंगा विराजत मस्तक में चंद्रमा शाजित आसन मृगशाला। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्दारमाला कुलिकाले काले कपालमालाङ्कितशेखराय देव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवता अभिवन्दनं हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिग्रहणम्। अपने अपने स्थान पे परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदीक्षानां पदे पदे प्रदीक्षानां पदे पदे। शुभं भवति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदम् आत्मतत्त्वा प्रबोधाय दीपज्योते नमोऽस्तुते। दीपज्योते परब्रह्मा दीपज्योते जनार्दना दीपो मे हरतु पापम्
प्रातः ज्योति नमोऽस्तु ते प्रातः ज्योति नमोऽस्तु ते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हाथ जोड़ करके श्री भगवान बांके बिहारी लाल की मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सुमन सुगंधित पुष्पले सुमन सुभक्ति सुजाने पुष्पांजलि अर्पण करो स्वीकारिये सरकार स्वीकारिये सरकार देवदेवोत्तम देवता पुराण पुरुषोत्तम देवताभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे पाञ्चाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। बोले गजानन स्वामी की जय बोले अज्ञ नारायण भगवान की जय बोले बांके बिहारी लाल की जय बोले राधा रानी सरकार की जय बोले भक्त वत्सल भगवान की जय बोले अपने माता पिता की जय बोले अपने गुरु गोविंद की जय बोले श्याम सदा शिव जी महाराज की जय बोले सुलसा मैया की जय बोले माँ महालक्ष्मी मैया की जय बोले सत्य सनातन धर्म की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में भावना हो प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौ मातु की सेवा हो गौ मातु की सेवा हो ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो बोले काल हर काल हर कष्ट हर कष्ट हर दुख हर दुख हर दारिद्र्य हर दारिद्र्य हर सर्व विपत्ति हर सर्वविपत्ति हर रिद्धि सिद्धि कर सिद्धि सिद्धि कर हर 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 महादेव शंभो बोले अन्नपूर्णा विशालाक्षी सहित काशी विश्वेश्वर भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अपने आसन के सामने जल गिरा लीजिए।
जल मस्तक में लगा लीजिए। महाराज जी से आशीर्वाद ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम श्री सरकराय नमः। मंत्रार्था शबला शंदो पूर्णा शंदो मनोरथाः। शत्रुणां मुद्धिनाशोस्तु मित्राणां मुदयस्तवा। मुख्य यजमान आकर के प्रसाद ले लीजिए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।